Assalamu alaikum Karta TV internationali kanubaga jama bena jele malikono ani malikoka demisene haram goba kotoka ga holi be nyashi albena jelema almana ke yoro aldenge ni albalma kelolo kramo magasa kabo karta gisimine ga holi be nyashi albena jelema almana ke yoro kakilaka nkanu baga jonjonu ho nomi tata fofana kabo sagura vidol ba kliko kontro tata nga holi be nyashi tata fofana ma ni mogoti kanu kalana leika ihana karanga awala nyumallo halo ni sani tibulu wor tibulu ikaranga awala nyumando be segene nyagate fo kabo karta la mandari nga foli be nyasi afanama kakilaka obama fofana fo ale saguranga ye nga foli be nyasi afanama ka bajan fofana fo ka maganke fofana fo ka sa dogolen fo ko alaka anay ademe aw denche ni aw balma cede do kramo magasa ka bo karta gisemine be bela jelen fo ko alaka layni sabati ko alaka an sutro sa dogole amba nyini alahe mo bo be to ka kuma do fo ko sa ibata kuma nyalo nga niki bi korongota akunguluma alaka hareka sino na ta fetiku ko hebo kujugu he ibitaka jigi baji kono bamba hana bi kumbe sadugule do hara teshrika do fara teshrika mbeklatuni ka malen de nyuma bela jelen fo ka kartanga den bela jelen fo cema fra musomanka ni bolo di nyogoma te ko fete se ka nyanabo anyo foka te mambe klaka sakaka mbanga karta mo baw fo anga chekorobaw ka franga musokorobaw kan ka kila anga nyamakala munun be nga foli be nyashi aw bela jelema ko alaka ani aw deme mbe karta jeunesse fo ka musokuntigu fo anga dugula no ye gisemine ye naloman groupe mo munun be nga foli be nyashi naloman groupe mo ma ube karta dugo ko kramo ka foli be taka nyashi aw bela jelema fo aw sigero ko alaka aw ka jekulu alaka taganya ikomi biye malika independence ta asam biworo ani kele o klena biye alhamdulillah ambe ala fo ka ala barkada jamana nyamugo mimbe an kuna no ye Assimi Goïta ye ka fo ka anga premier ministre no ye Sokel Kogala Maïga ye nga foli be nyashi ama ka Mali dina nyamugo fo ka Mali la dala nyamaw ku bela jelen fo mogo de be Mali kono kiye Mali denye nga foli be nyashi bela jelema ko anga independence anyata nyinanye asam biworo ani kelenye ka damine anga independence talima fokana bila jabiya min sorla akono na kanyi ani jabiya min sorla akono ni min manyi aw yere Mali denw an bela jele an de bi an sigi ka laje yala independence ta ani bite anya lafiya sorwa na mal lafiya soro kunjuma de ya to amaseka lafiya kunjuma de ya to amaseka hera soro kunjuma de ya to harbi kunu kawsani biye
o ɲininkali bɛɛ. Monsieur le Président, il y a discours min kɛ an y'a lamɛn k'a faamu a donna ne tulo fankelen fɛ ka taa bɔ fankelen fɛ. Monsieur le Président, i ka discours a ɲana nka ne bɛ bɔ Karata, ne ye Karatanka ye. Mali indépendance ta fo kana bila bi la. Karata dugu dɔw bɛ yen sira tɛ yen dɛ. Karata dugu dɔw bɛ yen jiko b'olu na. Karata dugu dɔw bɛ yen furakɛliko gɛlɛya bɛ olu kan. Karata dugu dɔw bɛ yen kuranko kuma tɛ foyi. An kɔni y'an ka indépendance ta a fɔra ko indépendance b'an bolo mais kabako don dɛ. Kabako belebele toujours an bɛ jɛ ka duwawu le don dɔrɔn hali bi ala ka laɲini ala k'a sabati. Monsieur le Président, ne ko indépendance taara san 61 an kɔni y'a ye an bɛ ala fo ka ala barikada. mais an fɛ Karata ye gɛlɛya bɛ yen dɛ. Monsieur le Président, indépendance kɔni a san 61 ye ɲinan ye mais gɛlɛya min bɛ anw kan n dalila k'a fɔ n bɛ tila ka segin a kan. a ye wuli a ka taa Karata, a ka taa Karatankaw lajɛ. cɛ dɔw bɛ yen ko karamɔgɔ Magasa bi m'a bila a bɛ ka kan ni kuma fɔ. vraiment a ye to an ka wuli an ka taa Karata lajɛ ten min bɛ yen. Monsieur le Président, dengun b'an kan dɛ. ni anw aventurew tɛ fɛn caman bɛ an fɛ Karata ye a tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ. donc Monsieur le Président, indépendance kɔni taara ɲinan ye o san 61 ye. a ye wuli a ka taa bɔ Karata wo ninnu kɔnɔ ko cɛ dɔ bɛ yen ko karamɔgɔ Magasa a bɛ ka to ka kuma dɔ fɔ. vraiment a ye to an ka wuli an ka taa analyse k'a kan. Monsieur le Président, Mali indépendance ta san 61 hari bi anw de bɛ kasa ji kan. hari bi denmisɛnnin fitininw olu de bɛ kasa ji kan. dentigiw kɛra dentan ye, muso cɛtigiw kɛra furujatɔ ye, fantanfalaw cayara. indépendance ta san 61 anw kɔni b'a fêti. hari bi Karata anw b'an ka indépendance fêti. anw b'a kɛ dɛ. hali sini ni taara anw fɛ yen i b'a sɔrɔ hari bi dɔw ma tila indépendance fêtili la. an b'o kɛ kun jumɛn na? fasoden ɲumanya. an b'o kɛ kun jumɛn na? parce que an b'an yɛrɛ fɛ, an b'an ka jamana fɛ. Monsieur le Président, anw bɛ nin fêtiba in anw b'a labɛn, an bɛ sɛnɛ kɛ, an bɛ jiri tigɛ, an bɛ baara caman wɛrɛ kɛ ka se ka nin 22 septembre in k'a labɛn depuis ne ma kodɔn fo bi an b'a a ko kɛlɛ na k'a kɛ. nka État ka dɛmɛ tɛ ka s'anw ma dɛ. État ka dɛmɛ tɛ ka s'anw ma. Modibo Keyita y'a fɛn dɔ sigi yen n'i ma fili n y'a mɛn cogo min parce que Modibo Keyita ka tile ma kɛ ɲana mais a bɛ fɔ an ɲana ko Mali foro, maliyɛnw ka foro hari bi anw fɛ Karata dugu dɔw la yen a bɛ sɛnɛ yen. dɔw bɛ tile 1 bila ka taa bobin kɛ, après u bɛ tile 1 bila ka taa filakɛli kɛ. Mali ka foro ka ko dɔ ɲɛsigi. donc anw ye fasoden ɲumanw de ye. sirako bɛ anw na. samiya ka nin selen ni ji nana
dugu dɔw ni ɲɔgɔn tɛ tɛmɛ 4 kilo kan mais i mago bɛ sa i tɛ se ka taa ni muso banana ka bɛn o wagati ninnu ma walima i den walima i fa walima i ba i ka mɔgɔ dɔ ka bana ka bɛn o wagati ma ni k'i bɛ wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min n'i ka surun n'a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso t'i ka village la ni k'i bɛ wuli ka taa se dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min n'i ka surun n'a y'a sɔrɔ ko ji nana a degun b'a la dɛ donc aw bɛna assise min kɛ ko maliyɛnden bɛɛ da ka don kuma la n b'a ɲini aw fɛ a ye taa fo karita aw ka taa karitankaw ɲininka aw ka taa burusukɔnɔmɔgɔw ɲininka ne ko mun de gɛlɛya bɛ aw kan dɛ an b'an ta fɔ mais ni assise kɛra minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ c'est comme minnu ni Bamakɔ ka surun olu de bɛ taa kuma malidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la non a ye wuli a ka se burusi kɔnɔna na gɛlɛya bɛ yen nin waati in yɛrɛ la fobonda ka nin setɔ filɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ yen denmisɛnnin caman bɛ yen u bɛ bana mɔgɔbakɔrɔ caman bɛ yen u bɛ bana i b'a sɔrɔ caman bɛ yen se t'u ye gɛlɛya bɛ u kan o ka tɛmɛ ka bɔ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ étranger la n'a bɛ fɔ o ma ko tungalamɔgɔw a y'a aw hakili to tungalamɔgɔw kɔ n'an b'a wele ko tungarangew parce que tungarange n'i y'a kɔrɔ ta k'a ɲɛsin sira dɔ ma a ma nɔgɔn dɛ n'i taara tu la u bɛ tila k'i gɛn ka segin ka n'i faso la tungarange ka taga tu la u bɛ tila k'i gɛn ka n'i faso la a ye tungarangew ka ko a y'a lajɛ ji ɲama jɔlen na a y'a lajɛ ji ɲama jɔlen na donc n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko bon ni fête Mali indépendance a taa san 60 ani kelen an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san wɛrɛ ta jira an bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a y'a laɲini min ɲini o laɲini bɛɛ lajɛlen sabatira an ka président min bɛ an kunna n ka foli bɛ ɲɛsin a ma mɔgɔ min de don n'i y'a ye a bɛ hinɛ quoi mɔgɔ hinɛti de don donc an ka président an ka soutenir ne y'a ni kuma fɔ a mɛnna ngo n'i y'i ka jamana ɲɛmɔgɔ n'i y'a labila jamana wɛrɛ mɔgɔ de bɛ tila ka na dɔgɔyama kɛ i ka jamana ɲɛmɔgɔ la mais n'an y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ soutenir a bɛ dusu don a la a b'a farinya donc Assimi Goïta an b'i soutenir i bɛ baara min na dɔ fara kan mais kana ɲina karita kɔ dɛ taa bɔ karita min bɛ yen i k'a ɲini k'a dɔn premier ministre a ye taa bɔ karita min bɛ yen aw k'a ɲini k'a dɔn parce que u b'a fɔ ninnu kumakan mɔgɔ caman tɛ ninnu lajɛ u ka vie man ca vie ko tɛ koyi kuma ye barika de ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen pe bɛ nin kumakan in lamɛn mais n'a tagara i da k'i miiri a bɛ min ka dusukun na ale fana bɛ se ka kumakan in carin ka taa fan bɛɛ fɛ wari ko tɛ sanu ko tɛ mɔgɔw b'a fɔ karamɔgɔ a bɛ tan n ko non nin ye ne kɛra cogoya de ye se bɛ Ala de bolo ni Ala y'a nɔgɔya kɛ ne ye don o don o ye Ala ka na ye quoi n'o kɛra don o don an bɛ tila k'an sigi ka kuma wɛrɛ fɔ se tɛ jɔn ye se bɛ Ala kelen pe dɔrɔn de ye donc nin message de tun bɛ yen k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma ko Ala ka an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ Ala ka an bɛɛ lajɛlen sutura hali bi n bɛ segin Tata Fofana ka foli kan parce que a y'an kanu ka Segu Magasa fo a fana y'an kanu mɔgɔ mɔgɔ y'an kanu n ka foli bɛ ta k'a ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ko Ala ka karita taga ɲa Ala ka karitankadenw kan bɛn hali ni mɔgɔ kelen de b'an lajɛ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 fo ka se mɔgɔ 10 ma hali ni olu de b'an lajɛ an bɛ Ala fo ka Ala barikada o tɛna to an ka salaya Ala ka laɲini sabati Ala ka karitankadenw kan bɛn Ala ka an dusu kun kɛ kelen ye Ala k'a to an ka ɲɔgɔn bolo minna ka ɲɔgɔn siɲɛ bila
mɔgɔbaw fɛn fɛn bɛ an fɛ yen n'o ye an ka donsow ye ko ne ko ko u bɛɛ dan sɔgɔ u ni kɔ u bɛɛ dan sɔgɔ u ni kɔ an ka dɔnnikɛla bɛɛ b'a bɛɛ fo an k'an cɛsiri an k'an cɛsiri an ka ɲɔgɔn kanu a ma nɔgɔn dɛ mais n'an sera ka kɛ an bɛɛ bɛ lafiya donc Mali État mɔgɔw a ye wuli a ka taa Karata indépendance ta san 61 Karata dugu dɔ bɛ yen ji tɛ yen u bolo a ɲuman Karata dugu dɔ bɛ yen courant t'u bolo Karata dugu dɔ bɛ yen furakɛli ka gɛlɛn dabalo fana ka gɛlɛn an mago bɛ fɛn minnu na n dalila k'a fɔ ka tɛmɛ a ye taa visite kɛ yen ni an n'u kumana aw yɛrɛ bɛna dɔn fɛn min ye tiɲɛ ye donc aw k'an bɛn wagati wɛrɛ aw dencɛ ni aw balimacɛ de tun don karamɔgɔ Magasa ni dɔ bɛ wele ko Karaso Jinɛden Fama n tun bɛ Karata TV international sanfɛ k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn kanu o le tun don k'a bɔ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma ko Mali indépendance ta san 61 an b'a ɲini Ala fɛ san wɛrɛ ɲɔgɔn tuma an b'a fêter wagati min o ka an sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔ hɛrɛ min ni an bɛɛ lajɛlen bɛ nimisi wasa ka Mali bɔ bolo la ka malidenw kan bɛn kɛlɛ min bɛ yen ka kɛlɛ ban pewu insécurité min bɛ yen k'o ban pewu ka balo da nɔgɔya balo jango jasogo a bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen da nɔgɔya malidenw dusukun o ka sumaya Modibo Keyita de y'an ka indépendance ta k'a di an ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala ka Modibo Keyita dayɔrɔ sumaya malidenw an ka bɛn malidenw an ka ɲɔgɔn kanu an filɛ ka nin san camanba ye min kɛ farafarali la n'a tun y'a sɔrɔ ko an tun y'a kɛ bɛn na mɔgɔ tun b'a sɔrɔ an y'a mɔgɔ caman bɔ chômage la surtout mɔgɔ minnu bɛ diaspora la an y'a nin san dama dama min kɛ n'an bɛ ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn woyiba ka ɲɔgɔn hayiba n'an tun y'a kɛ bolo di ɲɔgɔn ma la ɲɔgɔn tun b'a sɔrɔ an y'a mɔgɔ ba caman de bɔ chômage la donc anw tɛ fanɛni kɛ anw tɛ banɛni kɛ anw bɛ min fɔ o ye Mali a tɛ jɔ ni maliyɛndenw de tɛ Mali tɛ diya ni maliyɛndenw de tɛ mɔgɔ si kana i ban k'i ta k'i sigi k'i bolo fila ta k'a da i sen kan wa ye Mali tɛ taa ɲɛ wa ye Mali tɛ taa ɲɛ wa ye Mali tɛ taa ɲɛ non Mali ye maliyɛndenw de ta ye donc Assimi Goïta i bɛ baara min na i cɛsiri dɛ an ɲɛ b'i la an tulo bɛ i ka kɛtaw la mais toujours ne kɔni bɛ min demander n bɛ min fɔ aw ye a ye taga bɔ burusi kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ kuma mais u dusukun min bɛ yen hali ni u yɛrɛ m'a fɔ u ka ko kɛta b'a dɔn an b'a dɔn k'a fɔ min bɛ u dusukun na a caman ta tɛ fasoko ye non anw karatankaw filɛ Mali indépendance ta ni sisan tɛ depuis anw ma bange san o san anw yɛrɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ sɛnɛ kɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka jiriw tigɛ ka indépendance fêter mais l'État ka dɛmɛ tɛ ka s'an ma n'o ye dɛmɛ min ni o bɛ se ka an lafiya non parce que ni samiya sera sisan gɛlɛya min bɛ yen anw de b'a ye tɔɲɔ min bɛ yen anw de b'a ye o n'a ɲɔgɔnna caman mais an b'a fêter parce que an ye maliyɛnden de ye hali ni ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna n'u ma anw jate maliyɛndenw ye n b'o de fɔ parce que u m'an jate maliyɛndenw ye ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna donc Assimi Goïta fɛrɛ kɛ i ka délégation wuli u ka taa bɔ Karata wo ninnu kɔnɔ vraiment o bɛ diya mɔgɔ ye trop donc n b'aw bila yan hakɛtɔw b'a ka sali Ala Muhamadu ka bɛɛ lajɛlen fo aw k'an bɛn waati wɛrɛ